नमस्कार आपण मानकु क्वाश 2.0 एजुकेशन चैनल को स्वागत। तो फाइनाली एसएलओ रो जो फील्ड वर्क सह ऑनलाइन वर्क सरी जाइए मात्र एबे मध्य किछि एनुमरेटर मैप तैयारी कार्य आरंभ करि नाहंती बा केमिति करिवे बुझी पारु नाहंती एवं मैप कला परे मध्य लागुची आउ टिके बेटर होई पारि थांता एमती अनेक किछि एसएलओ मैप बनेबार यही सहज ट्रिक आज पर्यंत कौनसी यूट्यूब चैनल केही अपलोड करि नाहंती एवं मु आपण मानकु भरोसा दउची आज ये वीडियोटी देखिला परे सुनिला परे आपण मानकु बहुत हालुका फील होबो एवं आपण एग्जैक्ट मैपटी अति सहजरे बनाई पारिबे एहार मु 100% ग्यारंटी दउची। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा अनुरोध। मैप बनैबार नियम गुड़िक तो आपण मानकु समस्त को जना अछि जेमिति कि मैप रो प्रथमे आपण को बाउंड्री लाइन बनैबार अछि जोड़ा कि डॉट 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 बना हबो एवं जो लैंडमार्क गुड़िक दबा कथा ताकू देबे। बिल्डिंग नंबर देला बेले जो घरटी कच्चा घर होइतिबो सेटा त्रिभुजाकार होइतिबा दरकार एवं जोटा पक्का घर सेटा आपनकर चतुर्भुजाकार करिवे एवं जदि सेटा आवासिक होइतिबो लोक रहुथिबे तेबे बिल्डिंग नंबर सेंसस हाउस जहाँ दबा कथा सेमति देबे आउ भितरे आपनकर बिल्डिंग नंबर रहिला तळे लिखिबे सेंसस हाउस एवं जेतेबेले अण आवासिक होइतिबो सेटा सेतेबेले कोन करिवे जर त्रिभुजाकार होइतिबो बा कच्चा घर सेठी केही लोक रहू नथिबे सेटा बिल्डिंग नंबर पकेबे किंतु ता उपरे गारो गारो दिया जिवो जेमति आपण जानि छथि। तो चलंतु मैप बनेवा कार्य आरंभ करिवा। प्रथमे कोन करिवे ना आपण एहाकू फाइनल मैप फाइनल सीट रे भी करि पारिबे नहले राफली मध्य करिकी मु जोटा कहूची एग्जैक्ट मु जहा कहूची सेटा सत कि नै ट्राई करिया पई आपण ब्लैंक पेपर ने की करि पारिबे नहले फाइनल मैप रे भी करि पारिबे किछि असुविधा नै। मु फाइनल मैप रे करिची मु अन्य मानक भलिया चैट जीपीटी रो सहाय्य नै नै काहे ना चैट जीपीटी हमकु को 10% रो हेल्प केवल करि पारिबो नहले विशेष किछि हेल्प करि पारिबोनी ताठू बेटर आपण गूगल मैप रो सहाय्य नै पारिबे। तेबे गूगल मैप भी आपनको 100% सहाय्य करिबोनी जेंति कि आपण जानि चंती मैपटा आपनको बनेबार अछि ना कि गूगल मैप बने कि आपनको दबो। एचएलओ मैप बनैबार मु जो सहज ट्रिकटी कहिबी सेटा आपण निजे ही बनेबे एवं बनै साला परे आपण निजे निज ऊपर विश्वास करि परिबेनी जे एही मैपटी आपण बनै चंती बोली। अवश्य मु एक ऐप रो सहाय्य नेछि एई ऐप आपनको पाखापाखि 40 रु 50% सहाय्य आपनको करि दबो मु एटा कहूची आउ एई सहाय्य द्वारा आपनको बहुत हल्का फील होबो। आउ आपर स्टेपटा भी मु कहिबी पूरा फाइनल मैप प्रिपेयर पर्यंत को स्टेप फॉलो करिवे ता मध्ये आपनको मु कहिबी आपण बस शेष पर्यंत देखंतु। आपण एचएलओ ऐप को खोलंतु एवं सेटिंग रे देखंतु आपनकर जो एचएलओ लेआउट मैप अछि ताकू डाउनलोड करंतु ताकू व्यू करंतु फाइल खोलिकी एवं तार गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जातु एति काम सरला। तापर आपण पळि जातु प्ले स्टोर को प्ले स्टोर रु गोटे एप्लिकेशन अछि ताकू डाउनलोड करि परिबे एआर ड्राइंग ऐप तार जदि लिंक किंबा एग्जैक्ट ऐप रो नाटा कोन जानिया पा चाहउचंती ताले कमेंट रे लिखि परिबे मु डिस्क्रिप्शन ने मध्य तार ना ता विषय संपूर्ण कहि देबी। ऐपटी इंस्टॉल परे आपण कोन करिवे ना ऐपटी खोलिवे जहाँ परमिशन मागिथिबे अलाउ कर देबे काई ना विशेष करी से स्टोरेज एवं फोटो इत्यादि रो परमिशन मागी थाए तो परमिशन अलाउ कर देबे। अलाउ कर साला परे आपण कोन करिवे जिबे मारिवे सेटा को मारिकी आपण ड्राइंग करिया पे जिबे ना तेन करी गैलरी मारिवे गैलरी मारला परे आपणकर फोटो को चूज कर देबे। चूज कर साला परे बर्तमान आपको पचारिबो जे ड्राइंग ऑन कैमेरा ड्राइंग ऑन पेपर आपण ड्राइंग ऑन कैमेरा सिलेक्ट करिवे।
ड्रॉइंग ऑन कैमेरा सिलेक्ट कर सारा पर आपको ये पेजर लुकटी देखा आप स्क्रीन लुकटी एमती देखा आपण जो मैपटी थी से मैपटी आपको आसो बाँ साइड्रे जो लिखाई ओपासिटी परसेंटेज देती सेटा आप कम बेसी करके ଆପଣ एडजस्ट करेंगे चित्रटी को आप जूम भी करके कागज सहित पूरा फिट करके बसैकी जत बड़ पेपर थी से अनुसार बसैकी आप करेंगे देखंतु जमती मु प्रथमे चित्रटी जूम कली कागज अनुजाई मुझे फिट कली मोर पूरा कागज बनइबार अच्छी तेणुक से अनुसार जूम करी एमती जूम करके बसईदेवे कि पूर्व आउ गोटे कथा है आपण एक साहाय्य नहीं पारे गोटे डब्बा नहीं पारे गोटे 1 फुट कि 1 फुट टी अधिक जमीक आपण आखि स्क्रीन को चाही पारिबो एवं आपण हाथ खातार ड्राइंग करि परिबो बा पेपर रे ड्राइंग करि परिबो आपण को मोबाइल को सेतिकी हाइट रे रखि परिबे जेतिकी हाइट रे आपण को आखि देखि पारिया सहित आपण को हाथ पेपर रे काम करि परिबो माने आपण को पेपर को अनेबार नहीं आपण को अनेबार अच्छी मोबाइल स्क्रीन को आपण को मोबाइल स्क्रीन रे ही आपण को हाथ को देखि परिबा आपण हाथ कौटी कौटी जाऊँगी तेणुकरी सीमा यही मैप्र सीमा जी अच्छी से सीमा रे आपण हाथ चलातु जोटी जोटी बॉर्डर लाइन बनातु जुआड़े जुआड़े जावाई पड़ो से अनुसार बॉर्डर लाइन बनातु आपण एमिति करिकी आपण फाइनाल सीट्रे मध्य आपण पेन रे मध्य करि परिबे पेंसिल रो आवश्यकता नहीं जेमति कि जानछंती बाउंड्री लाइन बनया पई हमकु डॉट 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 चिन्ह दवा पई पड़े सीधा हमें गारो टाणीबा पई कुआइनी हमकु डॉट 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 करिकी करिया पई कुआइची आपण पेन रो सहाय्य रे मध्य एई बाउंड्री लाइन को आपण करि परिबे पूरा एग्जैक्ट बाउंड्री टे आपण बनै परिबे एतिकी पर्यंत आपण को कौनसी असुविधा हेनी मैप्र बाउंड्री लाइन टा बनवाई आपन को कौन भी असुविधा हेनी मु कहूची बोली आपन को कष्ट लगी पारे आपन करके देखंतु आपन को बहुत सहज लगे आपन बहुत आराम से आपको बनई पारिबे बस आपन को जमती कहली गोटे 1 फुट कि ताठू टिके सामान्य ऊंचा किसी गोटे डब्बा ता ऊपर मोबाइल टा रखिए जमती आपन मोबाइल स्क्रीन को आपन को आखि चाही पारिबो ता सह आपन को हाथ पेपर रे ड्राइंग करूथुबो आपण को पेपर को चाहिबार नहीं आपन को चाहिबार अच्छी केवल मोबाइल स्क्रीन को ता पूर्वरु मोबाइल को स्क्रीन सह पेपर टी को फिट रखिथिबे हलचल करेंगे फिट रखिथिबे देखिए आपन को केते बढ़िया से आपनकर मैप रो बाउंड्री लाइन टी तैयारी हो जिवो आ बाउंड्री लाइन टा तैयारी कर साला परे आपन को 50% हल्का लागी जिवो मु तो कहूची आपन को 50% हल्का लागिवो बाउंड्री लाइन बनै साला परे आपण को वर्तमान काम कौन आपण को काम होउची आपण को वर्तमान रास्ता बनवार अच्छी तेणुक आपण पेंसिल गोटे काढ़ंतु आपण जेहेतु विजिट करिसंती रास्ता कुआडे कुआडे जाइए आपण को मैप्र आपण को जना थिबो आपण से अनुसार रास्ता बनई पारिबे या व्यतीत आपण गूगल मैप्र भी साहाय्य नहीं पारिबे गूगल मैप्रे आपण को किसी जगह फागा ये विशेष किसी ये करबार नहीं आपण को स्थान रो ना देकी आपण खाली रास्ताटा को गूगल मैप्रु काढ़ंतु एवं स्क्रीनशॉट नहीं जाइकी ताकू ड्रॉ करि पारिबे राफ रे करि पारिबे मेन पेपर रे भी करि पारिबे सेटा माने मो कहिबा अनुसार सेटा को 2% साहाय्य करियो बेसी नुहे किंतु आपण जेहेतु निजे विजिट करचंती तो आपण को बेसी गूगल मैप जाननी गूगल मैप रे देखिए आपण जेतिकी जगह विजिट करिथिबे ताठू कम रास्ता ही से देखेबो तेणुकरी गूगल मैप रे सटीक तो देखेबन तो पाखापाखी किछि रास्ता से देखेदेव मेन रोडटा को से देखेदेव तेणुकरी आपण तार स्क्रीनशॉट नहीं कि मेन पेपर रे बनै पारंती किंबा राफ पेपर रे भी बनै पारंती ता पूर्व आपण जेहेतु विजिट करछंती तेणुकरी कौ रास्ता रे केतोटी घर रही केतोटी बिल्डिंग रही बाँ साइड रे केतोटी डाउन साइड रे केतोटी आपन ड्रॉ निश्चित भावे करिथिबे खातारे जे केतोटी गली रही मेन रोड रो बाँ साइड रे केतोटी गली डाहाण साइड रे केतोटी गली केतोटी कच्चा रास्ता जाइची केतोटी पक्का रास्ता जाइची केतिकी पर्यंत कच्चा रास्ता जाइची पक्का रास्ता जाइची आपण निश्चित भावे खातारे ड्रॉ करिथिबे आपण को माइंड रे ताकू सेट करिथिए मु निश्चित जे आपण
କୌଣସି ଖାତାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଗାରେଇଥିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ଟି ନେଇଥିବେ ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଯେ ରାସ୍ତାଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି, ତାଠୁ କେତୋଟି ରାସ୍ତା ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, କେଉଁ ଗଳିରେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଆପଣ ଡ୍ର କରିଦେବେ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ରାଫ୍ ସିଟ୍ରେ କରିକି ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସିଟ୍ରେ ଏଇ ଡ୍ରଇଂଟେ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମେନ୍ ପେପରରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍କେଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ହାତରେ ବି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି କଚା ରାସ୍ତା ଥିବ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡଟ୍ 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 ପକାଇବାର ଅଛି, ଏବଂ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଥିବ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଲାଇନ୍ ପକାଇବେ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ, ପେନସିଲ୍ରେ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେଟାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଟାରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ ତ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣ ପେନସିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ଟି ବା ଆଉ ଯାହା ଗଳି ଫଳି ରହିଛି ତାକୁ ପେନସିଲ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଗୋଟେ ଗଳିରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ସ୍କୁଲଟିଏ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିଏ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍, ଏଭଳିଆ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ। ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି କରିବେ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ସହିତ ତା ସିମ୍ବଲ ବସେଇ ବସେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜାକାର, ଯେଉଁଠି ପକ୍କା ଘର ଅଛି ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର, ତା ସହ ନମ୍ବରିଂ କରି କରି ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। କେଉଁ ଗଳିରେ ଆପଣ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଗଳିରେ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତୋଟି ଘର ଅଛି, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ କେତୋଟି ଘର ଅଛି, ସେଟ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ପେପରରେ ବି ଧରନ୍ତୁ ବାଁ ସାଇଡ଼୍ରେ 10ଟା ଘର ଅଛି, ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ 10ଟା ଘର ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସଜେଇକି କରିପାରିବେ। ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇପାରେ, ସେ ଟିକେ ଜାଗା ନେଉଛି, ତ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏହା ଯେ ଆଗ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କରିକି ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେବେ। ନହେଲେ ଆଗ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜାକାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଗ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କରିକି ତା ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନମ୍ବର, ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, 1 ନମ୍ବରଟା ସେଟା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଶେଷ ନମ୍ବରଟି ରହିବ ସେଟା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କରନ୍ତୁ, ତଥାପି ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡିଂଟା ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ଏଣ୍ଡିଂ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମ୍ୟାପ୍ଟି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆମକୁ ଯେମିତିକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ଆମର ମ୍ୟାପ୍ଟି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଆମର ଉଲୁଟା ଏସ୍ ଆକାର, ସିଧା ନୁହେଁ, ଓଲଟା ଏସ୍ ଆକାର ଆକୃତିର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଏଣ୍ଡିଂଟା ବି ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଉଲଟା ଏସ୍ ଆକାର ହେଇପାରୁନି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପଟେ ନ ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ପୂର୍ବ ପଟେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଅଛି, କିମ୍ବା ପୁରା ମଝିରେ ଅଛି, କିମ୍ବା କେଉଁ ଗୋଟେ ଦିଗ ପଟେ ଅଛି, ତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟି କାମ ଦେବ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେତିକି ଏରିଆରେ ଘର ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ବକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାର କରିକି ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗା ଯଦି ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଗ ପତା ଲଗାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସବୁ ବାହାରିଯିବ, 8ଟି ଦିଗ ବାହାରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଘର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲେ, ପୁଣି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି, କେଉଁଠି ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, କେଉଁଠି ନଳକୂପଟିଏ ଅଛି,
କିଛି ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ପୁଣି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରିଂଟା ପେନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, କାଟାକାଟି କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସ୍କାନ୍ କଲାବେଳେ ଉଠିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ସେ, ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବରଟି ପେନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ କରିବେ, ଯେମିତି ଟିକେ ଜାଗା ରହିଥିବ। ପରେ ଯଦି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବେ, ଏମିତି ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ବି ଆପଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବେ। କୌଣସି ରାସ୍ତାର ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାର ନାଁ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଜାଗାର ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେଇ ଏରିଆରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ତା ନାମ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପେଡ଼ିଫିଲ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଦେବାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ପୁରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ନା, ଏତେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ଯେ ପେଡ଼ିଫିଲ୍ଡ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗା ନଥିବ, ଏତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି। ମୋ ମ୍ୟାପ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆର 80% ପାଖାପାଖି ପେଡ଼ିଫିଲ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 20% ଜାଗା ଅଛି ସେଇଥିରେ ମୋର 152ଟି ଘର ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ କରିଛି ଏହାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି, ପେଡ଼ିଫିଲ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ସବୁତକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ତ ଦେବା ସରିଗଲା, ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ବି ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଥିବେ। କେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂର କେତୋଟି ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ୍ ସେଗୁଡ଼ା ତଳେ ତଳେ ତ ଲେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର ଲେଖା ସରିଗଲା, ରାସ୍ତା ବନା ସରିଗଲା, ମ୍ୟାପ୍ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବନା ସରିଗଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଦେବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକର ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକ ରହିଛି ତାର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକର କଡ଼େ କଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକ ରହିଛି ତାର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାଉସ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲକକୁ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ରବର ଉଠାନ୍ତୁ। ରବର ଉଠେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାର ଯେଉଁ ଆପଣ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ବନେଇଥିଲେ, ରାସ୍ତା ବନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଲିଭାନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ବନାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଉପରେ ବି ଆପଣ ମଡ଼େଇକି ରାସ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ। ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନାନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଲାଗିକି ରାସ୍ତା ନଥିବ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ଘରକୁ ଯେମିତି ରାସ୍ତାଟି ଲାଗିନଥିବ, ସେପାରେଟ୍ ଦେଖାହେଉଥିବ, ସେମିତି ରାସ୍ତା ବନେଇବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାପ୍ଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଗଳିର ଏଣ୍ଡ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଆରପଟ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବେ ଯେ ଆପଣ 40 ନମ୍ବର ପରେ ଯେଉଁ 41 ନମ୍ବର ଘରଟି ରାସ୍ତା ଆରପଟେ ଅଛି, ବା ଏଇ ଗଳିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳିକୁ ଗଲେ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବେ। ଏବଂ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମ୍ୟାପ୍ର ଯେଉଁ ଜାଗା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ପେଡ଼ିଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ HLBର ନମ୍ବରଟି ସେଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଟିକେ ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। HLB 00 ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖିକି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବ ଯେମିତି। ଲେଖିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାପ୍କୁ ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏହାକୁ କରିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଗିବନି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ହାଲୁକା ଫିଲ୍ ହେବ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କରିସାରିଲା ପରେ। ମୁଁ ଏହାର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସତରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ଭ ମୁଁ କରେ, ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ।
ତେଣुକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅନୁଭବ ମୋତେ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆଣିବି। ତେଣୁକରି ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବା ସହିତ ଆଉ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।